आपने इसी तरह की ट्वीट्स करके अगर आपने करना है तो फिर मैं तो दुआ करूंगा आप कभी इस मुल्क की हाकिम ना बने। और इसे बड़ी क्रिटिकल बात जो है ना कि वो दो भाई इनको कीनिया की पुलिस बचा रही है। ये ओरिजिनली अल्ताफ हुसैन के बंदे होते हैं। पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है खातून वहां पे, उनको पुलिस ने मना कर दिया है कि आपकी हम मुलाकात नहीं करा सकते। किसी ने जिक्र नहीं किया अरशद का मोबाइल का, अरशद का लैपटॉप कहाँ है, यानी उन्हीं पे तो सारा फोरेंसिक एविडेंस होना है। क्यों पुलिस जो है पाकिस्तान की एम्बेसी को उन तक रसाई नहीं दे रही गुजरी है। और मुझे इंतहाई दुख हुआ कि कोई शख्स कितना को नीचे आ सकता है को पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए, को बात करने के लिए। मरियम बीबी, जब मैं छोटा था ना तो मेरे स्कूल में एक टीचर थे, उनका नाम था मोहम्मद अहमद खान साहब। तो मोहम्मद अहमद खान साहब मुझे एक बात कहते थे कि ये वो उर्दू हमें पढ़ाते थे और उन्होंने मुझे कहा कि मुबशर अगर जिंदगी में कभी भी बड़ा आदमी बनना है ना तो छोटी हरकतें मत करना, छोटी बातें मत करना। तो मैं शायद आपसे उम्र में बड़ा ही होऊंगा, तो मैं आपको उस रिश्ते से, उस मुनासबत से जो एक बड़ा भाई अपनी बहन को कह सकता है, मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ये छोटी बातें करना छोड़ दें। आज आपने जो ट्वीट की है कि कल जो मेरी माँ को कहते थे कि एक डब्बे में पाकिस्तान लेके आए दफनाने के लिए, आज वो खुद उस तरह आ रही हैं। ये नहीं बातें जेब देती, ये जेब नहीं देती। अगर किसी ने कोई गलती भी की है तो उसके जाने के साथ उसके गुनाह सब कुछ जो है ना वो अपने साथ ले जाता है और वो अल्लाह ताला और उसकी अदालत में होता है। हमें तो बस माफियां करनी चाहिए लोगों की, जब कोई चला जाए हमारे पास से दरगुजर करना चाहिए, अपना दिल बड़ा करें, अपना दिमाग बड़ा करें, अपनी सोच बड़ी करें। तो मरियम नवाज, अगर आपने इसी तरह की ट्वीट्स करके अगर आपने करना है तो फिर मैं तो दुआ करूंगा आप कभी इस मुल्क की हाकिम ना बने, क्योंकि हमें वो चाहिए। हम इमरान खान से भी यही शिकायत है हमें कि वो छोटी हरकतें करते हैं, छोटी बातें करते हैं। और आपको भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप बहन की तरह हैं, कि आप प्लीज अपनी सोच को बड़ा करें। आपकी वालदा बड़ी नेक खातून थी, अल्लाह ताला उनको बहुत ज्यादा उनके दर्जात बुलंद करे। और इसमें और मैं भी उस गुनाह में शामिल हूँ, यानी सिर्फ अरशद नहीं था। यानी मैंने भी कहा था कि जी उनकी बीमारी जो है वो एक बहाना। मैंने उसकी आपको मैं सॉरी भी कहा, मैंने उसकी वजह यह है कि नहीं कहना चाहिए था, गलत कहा था। लेकिन हम अपने लीडर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जरा कदावर शख्सियात होगी, वो जरा दे विल बी लार्जर देन लाइफ एंड दे विल ग्रो। और अरशद की और आपकी सिचुएशन में बड़ा फर्क है, प्लीज। तो लेट्स एंड इट एट दैट। अब अरशद शरीफ की जो मौत है ना, वो उसने सबको सोगवार कर दिया है, गमगुसार कर दिया है। और जो उसको नहीं भी जानता था ना, वो भी सोग के आलम में है। यहाँ का बताऊं, कल मैं लाहौर शहर में जब गया हूँ और एक आधी जगह पे मैं लोगों को मिलने गया हूँ, तो जिस तरह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद सोग था ना, वही सोग हो रहा है पूरे मुल्क में। ठीक है, वो एक बड़ी लीडर थी और बहुत उनके फॉलोअर्स थे और फैंस थे, तो उस तरह कोई घेराव चलाव तो नहीं हुआ, यानी वो तो नहीं हुआ जो बीबी की शहादत पे हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ पे कल आंसू ना बहे हो, जहाँ पे कोई आंख ऐसी नहीं थी जो अश्क बार ना हो। और अरशद कि मैं पॉलिटिक्स से मैं डिफर कर सकता हूँ, मैं उसकी राय से मैं डिफर कर सकता हूँ, मैं उसके एनालिसिस से मेरा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उसकी कंट्रीब्यूशन से तो नहीं हो सकता, उसकी एबिलिटी से तो नहीं हो सकता, उसकी काबिलियत से तो नहीं हो सकता, उसकी यानी जो उसकी सारी मौत जिस तरह से हुई, खुदा खास्ता मैं उस पे आके मैं उससे कोई गिला कर सकता है इंसान। बट एनीवे, देखें वो जिंदगी की तलाश में भाग रहा था, कभी दुबई जा रहा था, यूके जा रहा था, कीनिया चला गया और अब वापस पाकिस्तान आ रहा है। ये हमें हम कहते हैं ना कि हज़रत अली ने कहा था कि मैंने खुदा को पहचाना अपने इरादों के टूटने से। तो वही हमें खुदा हर जगह बता रहा होता है कि वाकई वो खुदा, वो कादिर मुतलक है और हम सारों की कोई हैसियत नहीं है। और मैं अच्छाई में या बुराई में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि हमें याद रखना चाहिए। तो सोच सकता था इस तरह हो जाएगा, ये तो मेरे से 10 साल छोटा था उम्र में वो। तो आप सोचें कि ये को सोचा होगा उसने कभी कि यार मैं चला जाऊंगा, इस तरह से चला जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को छोड़ दूंगा, अपनी बेवाओं को छोड़ दूंगा, अपनी माँ को इस तरह रोता छोड़ दूंगा। कल इस्लामाबाद में उनकी सुबह को नमाज जनाजा 11 बजे,
اور کل رات کو جب میری کاشف واسی سے بات ہو رہی تھی تو کاشف نے مجھے بتایا کہ اس کو اپنی یعنی چینل کی مینجمنٹ نے جب اطلاع دی، انہوں نے کہا کہ جی اس کے گھر جا کے اطلاع دیں تاکہ وہ جو ہے نا ان کو میڈیا سے نہ پتہ چلے، وہ تکلیف دے. تو کاشف نے انکار کر دیا. اس نے کہا میرے میں حوصلہ نہیں ہے کہ میں اس کی ماں کو جا کے میں بتا سکوں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی بھی ہوتا اس کی جگہ تو اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا. وہ بھی جن کا تعلق ہوتا ہے نا آپس میں، ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. آؤٹ سائڈر تو جا کے بتا سکتا ہے. تو جی یہ خطر آئیے خبر تو آئی ایم ویری سوری، تو اپنا جو ہوتا ہے وہ کیسے بتائے گا. بہرحال لیکن ایک بات پہ جو میں لزاری ہے کل سے کہ لوگ تصاویر جو شیئر کر رہے ہیں، اور اب مجھے پتہ نہیں کیوں یہ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا مجھے وہ تصویریں بھیج رہا ہے کہ وہ میت کی اور اس کی اور اس کی اور گاڑی کی. بھائی تمہیں کیا مزہ مل رہا ہے یار؟ تم میرے ذہن میں وہ شکل رہنے دو جو مجھے اس کی یاد ہے. تم کیوں مجھے اپنا یہ تصویریں بھیج رہے ہو، اور تم کیوں کسی کو بھی بھیج رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے کہ تم یہ تصویریں شیئر کرو؟ تو کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہو، تم کو جی آئی ٹی کا حصہ ہو کہ تم اپنا اس میں کوئی فرینزک کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تم کوئی ڈاکٹر بن گئے ہو. تم نے کتنی یعنی سکھ. کل مجھے میرے ایک دو دوست ہیں، وہ مجھے کہا کہ جی آپ پاس وہ پکچرز ہے تو ذرا شیئر کر دیں. میں نے جواب ہی نہیں دیا. میں کیسے شیئر کروں؟ میں خود دیکھوں گا تو شیئر کروں گا. اللہ رحم کرے، اللہ کسی کو ایسی تصویریں نہ دکھائے، کسی کی بھی. کتنا پینفل چیز ہے. اب دیکھیں نا کہ اب کہنے کا تو اپنے تحفظ کے لیے باہر گیا، بدقسمتی اس کی دبئی بڑی سیف کنٹری، وہ کہتے ہیں دبئی سے ڈپورٹ ہو رہا تھا. عجیب قسم کی فیک سٹوریز یہاں پہ. ڈپورٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈپورٹ اگر کوئی ملک کرتا ہے کسی کو تو اس کے پیرنٹ کنٹری میں بھیجتا ہے، یعنی جس کنٹری کا پاسپورٹ ہوتا ہے اس کے پاس. یہ تھوڑی ہے کہ میرے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے مجھے کوئی ڈپورٹ کر دے. وہ تو ایئر لائن کے اوپر پتہ نہیں کتنے ڈالر کا فائن پڑ جائے گا اس کو کہ وہ اگر ایسے بندے کو لے کے جائے وہاں پہ. تو ڈپورٹ نہیں، اس کا ویزا ختم ہو رہا ہوگا، ایکسپائر ہو رہا ہوگا، اور پھر وہاں سے وہ چلا گیا وہاں پہ اور کینیا چلا گیا. کینیا دنیا کے سب سے انسیف ممالک جو ہیں ان میں آتا ہے، اس کا شمار ہوتا ہے. اور وہاں کی جو پولیس ہے اس کے سامنے پنجاب پولیس تو فرشتے ہیں بالکل ان کے سامنے تو. اور جو انہوں نے کیا وہ سب کو پتہ ہے، جس طرح سے کیا، بے دردی سے کیا، اور جتنا سے جھوٹ بولے انہوں نے اس کے بعد، وہ بھی نظر آ رہا ہے. پولیس کے 2 بیانات آ گئے ہمیں، وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ان دونوں میں تضاد ہے. یعنی اگر وہ میرے سامنے بیٹھے ہوں اور میرے سے بات کر رہے ہوں تو میں 10 منٹ کے انٹرویو میں ثابت کر دوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو کسی کو بھی پتا چل جائے گا. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کس کو بچا رہے ہیں. اور اس میں بڑی کریٹیکل بات جو ہے نا کہ وہ 2 بھائی جن کے ساتھ وہ تھا ارشد وہاں پہ، خرم اور وقار، یہ دونوں کی لنچ پنس ہیں، یہ دونوں کی امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں. ان کو کینیا کی پولیس بچا رہی ہے. پہلے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ ارشد جب ایسیکس میں تھا، یو کے میں تھا اور سیف تھا، بالکل لو پروفائل رکھی ہوئی تھی، کسی کو نہیں مل رہا تھا. وہ کینیا گیا کس کے کہنے پہ؟ اس نے اپنے 1-2 دوستوں کو، مجھے آج کسی نے بتایا، اس نے یہ کہا تھا کہ جی میں کوئی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہاں پہ میں سوچ رہا ہوں. تو وہ کون لوگ ہیں جن کے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس وہاں پہ وہ دیکھ سکتا تھا، کر سکتا تھا؟ کیا وہ اپنے جاننے والے تھے کوئی، کیا اپنے دوست تھے؟ پھر یہ جو لوگ ہیں ان سے اس کا کانٹیکٹ کیسے ہوا وقار سے؟ سے کیونکہ یہ جو خرم اور وقار ہیں یہ اوریجنلی الطاف حسین کے بندے ہوتے تھے. یہ اس کے لیے گنز اور ویپنز خریدتے تھے اور لوگوں میں پرووائڈ کرتے تھے یہ جو سارا ماحول تھا بوری بند لاشوں کا. اور یہ اس کے بندوں کو مرسنریز کو ٹرین بھی کرتے تھے. اور یہ ویپن ڈیلرز ہیں، آرم ڈیلرز ہیں. آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے اس کی اپنی شوٹنگ رینج ہے وہاں پہ، اس شوٹنگ رینج کے ساتھ ہی یہ واقعہ ہوا. اس کا فارم بھی وہیں ہے، اس کا شوٹنگ رینج بھی وہیں ہے. تو وہاں پہ اتنی قریب کون سی دشمنی تھی یا وہ کیا وجہ تھی کہ پولیس نے کہا تھا کہ پولیس نے کرنا ہی تھا؟ تو وہ تو پیسنجر تھا. وہ تو آبویسلی ہمیں پتا نا کہ ارشد اس سے پہلے تو کینیا نہیں گیا. اس سے پہلے وہ کینیا نہیں گیا تو اس کا مطلب ہے کسی کرائم میں تو اس کا حصہ نہیں ہو سکتا، یا وہاں کے کرائم میں کہ جس کو پولیس ڈھونڈ کہ یہ کہہ رہا کہ گاڑی ملتی جلتی تھی. وہ یہ تو بڑی فلمزی سی باتیں ہیں، یہ تو سمجھ نہیں آتی ہیں. اس طرح ہونے لگے تو پاکستان میں تو ہر روز کو ناکے کو
छलांगे ही मारता रहता तो यहाँ पे रोज ही फड़क 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 करके लोग फड़क रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। There has to be something more than that. और फिर पुलिस ने उन दोनों भाइयों को कस्टडी में लिया और उसके आधे घंटे के बाद ही उनको छोड़ दिया और एक रिटन स्टेटमेंट ले ली कि जी हमने पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं करना। वो पुलिस के खिलाफ कुछ नहीं करे, पुलिस उनके खिलाफ कुछ नहीं करी, पाकिस्तान एम्बेसी वाले जो उनको पुलिस उनसे मिलने नहीं दे रही, एक्सेस ही नहीं दे रही। पाकिस्तान की जो एम्बेसडर है खातून वहां पे, उनको पुलिस ने मना कर दिया कि आपकी हम मुलाकात नहीं करा सकते जी उनसे, आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। क्यों नहीं करी यार? ये तो पता चल जाए ना कि वो आया किसके कहने पे था वहां पे, हुआ क्या? क्या उन भाइयों की कोई दुश्मनी थी जिसके ऊपर ये हुआ? क्या कोई ऐसी चीज थी जिसकी तलाश में वो थे कि किसी को तशवीश थी? व्हाट वाज गोइंग ऑन ओवर देयर? हाँ, जो हमें पसंद है और जो हम कर रहे हैं बड़ी इफेक्टिवली कि हम कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को फैला रहे हैं। और आप ट्विटर पे जाके देखें जितने मेजर हैंडल्स जो ये हमारे इदारों के खिलाफ, हमारे खिलाफ, मुल्क के खिलाफ जो बातें कर रहे हैं, उसके अंदर नफरत के बीज बो रहे हैं, वो सारे हिंदुस्तान से शुरू हो रहे हैं, वहां से ओरिजिनेट हो रहे हैं। वो अपनी T20 की जीत को छोड़कर वो पाकिस्तान में खलीफा बने हुए हैं इन्वेस्टिगेशन के। अरशद शरीफ की शहादत कह लें आप, शहादत ही मैं तो कहूँगा, उसकी शहादत पे वो खलीफा बने हुए हैं कि जनाब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, उसने कराया, उसने कराया, उसने कराया, और हम सारे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं उसको। और एक कोई माने या ना माने, मैं पाकिस्तान में जिसको अभी तक मैं मिला हूँ, जैसे मेरी बात हुई, कहता यार देयर समथिंग फिशी। अब इससे ज्यादा हिम्मत नहीं उनकी बात करने की। मैं बताता हूँ, मैं आपके मुंह में जुबान डाल देता हूँ, देयर इज समथिंग फिशी, बट फिशी इज नॉट एट दिस एंड, फिशी इज एट दैट एंड। क्यों वकार को और उसको खुरम को बचाया जा रहा है? क्यों ये नहीं पता? देखिए अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया अरशद का मोबाइल कहाँ, अरशद का लैपटॉप कहाँ है। उसके पास 2 मोबाइल्स थे, लैपटॉप थे, यानी उन्हीं पे तो सारा फोरेंसिक एविडेंस होना है कि उसका किस किस से ताल्लुक था, किसने क्या कहा, किसका कहाँ पे स्टे था। एक आदमी जिसके 5 बच्चे होते हैं, एक आदमी जिसकी 1 से ज्यादा बीवी हो, एक आदमी जिसकी बूढ़ी माँ हो, वो आदमी को हल्की फुल्की बात पे नहीं किसी के कहने पे चला जाता कि आ जाओ यार मुबशर तुम इधर आ जाओ तो तुम्हें बिजनेस कराते हैं। ऐसे नहीं हो सकता, आदमी सब कुछ दाव पे लगा के नहीं चला जाता। मेरे जैसा आदमी, और अरशद तो मेरे से ज्यादा ज़हीन आदमी था और जरा वो था, ठंडे मिजाज का था, सेटल्ड था। मैं तो फिर हॉट डिसीजन ले लेता हूँ, वो नहीं लेता था, वो सोचता था। तो वो कैसे एकदम से उठा और चला गया? पहले एक जगह गया लंदन में, यूके में, वहां उसे घर लिया, सेटल हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद वो दुबई आ गया। फिर दुबई 1 महीने